하나님께 기도드리고 성경 공부하겠습니다. Oremos juntos a Dios para estudiar la Biblia. 사랑이 한없이 많으신 고마우신 우리 하나님 아버지 감사합니다. Dios nuestro Padre, tú que tienes mucho amor, a quien le damos muchas gracias. 저희가 죄인 되었을 때 저희들 불쌍히 여겨주시고 주님 말씀 앞에 나오게 하시고 주님의 말씀으로 구원받게 해주신 은혜 참으로 감사를 드립니다. Aun cuando éramos pecadores, tuviste misericordia de cada uno de nosotros para guiarnos ante tu palabra, para que escuchándola fuéramos salvos. 그리고 하나님께서 하나님 몸된 교회에 지금까지 저희들 두시고 양육해 주심에 감사드립니다. Y te damos gracias por ponernos hasta ahora dentro de la iglesia, que es tu cuerpo, Señor, y criándonos. 특별히 저희들 하나님의 이 산파블로 교회를 통해서 구원받게 하시고 또 저희들을 통해서 이곳에 이뤄진 영혼들을 구원하도록 귀한 사명을 주심에 감사드립니다. En especial te damos gracias por habernos dado la salvación a través de la iglesia San Pablo y habernos dado una misión tan importante de poder predicar esta palabra a las almas. 주님의 은혜를 먼저 우리 마음속에 담고 주님의 은혜를 증가할 수 있도록 더욱 저희들 삶에 힘 주시기를 구합니다. Te pedimos que nos ayudes a guardar primero tu misericordia en lo profundo de nuestro corazón. 오늘도 하나님의 진리의 말씀, 은혜의 말씀으로 우리의 심령을 흡족해 해주시기를 구합니다. El día de hoy también te pedimos que sacies nuestra alma y espíritu con tu palabra de la verdad y de la gracia. 오는 발걸음이 있다면 안전하게 지켜주시고 함께 주님의 은혜를 나누도록 도와주옵소서. Si hay algunos que vienen en el camino, ayúdales a que lleguen con bien para poder compartir juntos la gracia. 마치는 시간까지 주 성령님께 의지합니다. Hasta que termine, te lo encargamos a ti, Señor Espíritu Santo. 우리 구주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 성경 찾겠습니다. Busquemos la Biblia. 요한계시록 10장입니다. Apocalipsis capítulo 10. 요한계시록 10장 1절과 2절입니다. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y 2. 요한계시록 10장 1절과 2절을 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y 2, si lo tienen, sí, leemos juntos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. 자매님들 오늘은 요한계시록 10장을 배우려고 합니다. El día de hoy vamos a aprender Apocalipsis capítulo 10. 요한계시록 2장 3장에 보면은 2000년 교회 역사를 그 2장에 저희들에게 설명을 하시고 있습니다. Al ver Apocalipsis capítulo 2 y 3 habla de la historia del cristianismo de la iglesia que ha durado durante 2000 años. 그리고 우리는 교회 시대 마지막 교회인 라오디게아 교회 시대를 살고 있다는 것도 배웠습니다. Y hemos aprendido que estamos viviendo también en la última época también de la gracia de la iglesia, la cual es la Odisea. 마지막 교회 시대 마지막 교회이고 또 그 교회 마지막 교회 시대에 저희들이 지금 살고 있는 것이 사실입니다. Es cierto que estamos viviendo en la última también época de la iglesia. 그리고 이 교회 시대는 계속되는 게 아니죠. Y no que vaya a durar para siempre esta era de la iglesia. 하나님 앞에서 마지막으로 구원받을 사람이 있으면 그 사람이 구원받으면 교회 시대는 끝이 날 겁니다. Cuando haya recibido la salvación, la última persona que necesita recibir salvación, así se les terminará la era de la iglesia. 그러면 역사 속에서 구원받은 모든 사람을
천국으로 끌어올리시기 위해서 주님이 공중에 재림하십니다. Una vez que termine la era de la iglesia, para también arrebatar a todos los que han recibido la salvación en la historia de la humanidad, Señor Jesucristo va a venir en el aire. 그래서 모든 그리스도인들 교회가 저 천국에 올라가게 됩니다. Así que todos los cristianos, la iglesia será arrebatada allá al cielo. 하늘의 영광, 하나님의 영광으로 들어가는 거죠. Van a entrar en la gloria de Dios, en la gloria del cielo. 놀라운 일 아닙니까? ¿No sería algo asombroso esto? 그래서 그 모든 그리스도인들이 저 하늘의 영광에 들어가 있는 모습이 요한계시록 4장 5장에 기록되어 있습니다. El hecho de que todos los cristianos también hayan entrado en la gloria del cielo está escrito en Apocalipsis capítulo 4 y 5. 그래서 7년 동안 하늘에서 잔치가 있을 겁니다. Y de ahí durante 7 años va a haber fiesta en el cielo. 그럼 그 하늘에서 7년 동안 하나님 영광 중에 그리스도인들이 있을 때 이 땅에는 무슨 일이 있을까요? Entonces, en lo que los cristianos salvos están también en la gloria del cielo durante 7 años, ¿qué es lo que va a haber también sobre esta tierra? 그 7년 동안 이 땅에 있을 일들이 요한계시록 6장에서 19장까지 기록이 되어 있습니다. Las cosas que también sucederán, que va a haber también sobre esta tierra, están escritas a partir de Apocalipsis capítulo 6 hasta capítulo 19. 7년 동안 이 세상에 임할 환난들이 기록이 되어 있죠. Las cosas de la tribulación que va a haber durante 7 años están escritas. 그러니 우리가 오늘 10장을 배우는데요. El día de hoy vamos a aprender capítulo 10. 6장부터 19장까지가 이 세상에 일어날 그 7년 동안 있을 일이라고 하니까 오늘 우리는 그 내용을 또 배울 겁니다. Pueden entender que de capítulo 6 hasta capítulo 19 va a haber, habla de las cosas que van a pasar sobre esta tierra durante 7 años, así que capítulo 10 también es una de esas partes. 그래서 우리가 여러 차례 7년 환난에 관한 내용을 배우는데 그래도 목적은 알아야죠. Por varias clases estamos aprendiendo las cosas que sucederán durante la gran tribulación de 7 años, pero hay que conocer el propósito del por qué. 하나님께서 그런 특별한 시간을 이 세상에 허락하시는 이유가 있을 거 아니에요? Dios tiene que tener la razón de por qué va a permitir ese tiempo tan especial sobre esta tierra durante 7 años, ¿no? 그렇죠. 분명히 있죠. Claro que pues tiene razón. 첫 번째는 우리가 아는 대로 예수님을 죽인 유대인들이 2000년 동안 전 세계로 쫓겨나고 죽임을 당했잖아요. La primera razón es que, como nosotros sabemos, los judíos que han crucificado a Cristo también han sido asesinados y dispersados por todo el mundo durante 2000 años, ¿no? 그래서 그 유대인들에게 마지막 때 구원받을 수 있는 예수님으로 말미암아서 죄 사함 받고 구원받을 수 있는 그 기회를 주시기 위해서 7년의 시간이 필요한 겁니다. Para darles la última oportunidad a los judíos, para que puedan recibir también la salvación, así que a los judíos se les necesita ese tiempo de 7 años. 그리고 이방인들을 심판하는 데도 목적이 Y 있습니다. también otro propósito es para juzgar a los gentiles. 여러분 이방인들은 이스라엘의 역사가 성경에 기록되어 있는데 그 성경을 보면서 하나님이 살아계시고 하나님께 불순종하면은 저주를 받고 순종하면은 축복받고 하는 그런 역사를 다 배울 수 있잖아요, 그죠? La historia de Israel está escrita en la Biblia, así que los gentiles también aprendiendo de ella pueden aprender que si obedecen a Dios recibirán bendición, de lo contrario recibirán maldición, ¿no? 그리고 역사의 마지막 때 살아가는 그 이방인들은 역사 속에서 성경이 이루어진 그 사실들을 다 보고 교훈을 받을 수 있는 그런 세대에 살았거든요. Y también los gentiles que están viviendo en la última época también de la historia, a través de la Biblia, pueden ver que todas las cosas de la Biblia se han cumplido y se están cumpliendo y que están viviendo en la última era. 그런 증거를 다 보면서도 예수님을 배척하고 구원을 받지 않았다면 그 사람들은 저주를 받아야죠. Aún viendo estas pruebas, si los gentiles rechazaron recibir la salvación, claro que merecen recibir también la maldición. 그래서 유대인들에게는 구원의 기회를 주고 예수님을 배척한 이방인들에게는 환난을 받도록 하기 위해서 그런 7년의 기간이 있는 겁니다. Así que va a haber ese tiempo de 7 años para darles la oportunidad a los judíos para que reciban la salvación y a la vez también para darles el castigo a los gentiles que habrán rechazado recibir la salvación. 그리고 7년의 시간 끝에 예수님께서 저 공중에 있는 그리스도인들과 함께 이 세상에 다시 내려오십니다. Y a finales de la gran tribulación de 7 años, Jesucristo otra vez volverá a venir sobre esta tierra junto con los cristianos. 그게 이제 요한계시록 19장의 내용이거든요. Es lo que está escrito Apocalipsis capítulo 19. 그리고 이 세상에 내려와 가지고
이 세상을 우리가 살고 있는 이 세상을 완전히 재창조하십니다. Y una vez que haya descendido también a esta tierra, va a recrear también esta tierra en la que estamos viviendo. 그래서 이 세상에 이루어지는 완전한 새로운 세계이기 때문에 이사야 성경 65장에서는 새 하늘과 새 땅이다 이렇게도 표현했습니다. Ya que va a ser totalmente un mundo nuevo, por eso Isaías capítulo 65 dice que también va a ser cielo nuevo y tierra nueva. 그래서 이 세상이 그리스도의 나라, 천년 왕국이라고 하는데 그 내용이 요한계시록 20장의 내용입니다. Se va a formar totalmente un nuevo pues, reino que se llama reino milenial durante 1000 años, el cual está escrito en Apocalipsis capítulo 20. 그리고 그 천년 왕국이 끝나면은 요한계시록 21장, 22장에는 영원한 천국, 영원한 지옥에 대한 내용이 이렇게 기록이 되어 있습니다. Y una vez que termine el reino milenial, también al ver Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, habla del cielo eterno y el infierno eterno. 어쨌든 우리가 여러 시간 지금 우리가 함께 모여서 배우는 것은 7년 환난에 관한 내용입니다. De todos modos, por varias clases, lo que estamos aprendiendo son las cosas que sucederán durante la gran tribulación de 7 años. 그 기간 동안 말 그대로 많은 재앙이 있을 겁니다, 세상에. Durante ese tiempo, literalmente va a haber de verdad tantas plagas sobre esta tierra. 요약을 해보면요, Voy a resumirlas. 요한계시록 6장에 보면은 7인의 심판 때에 죽어 있는 사람들 중에 4분의 1이 죽습니다. Al ver Apocalipsis capítulo 6, cuando Dios haga caer también el juicio de 7 sellos sobre esta tierra, un cuarto de todos los hombres del mundo van a morir. 그리고 계시록 9장에 보면은 7 나팔의 심판에 의해서 지구 인구의 3분의 1이 죽어요. Y también al ver Apocalipsis capítulo 9, a través del juicio de 7 trompetas que Dios hará caer, un tercio de todos los hombres del mundo van a morir. 그리고 요한계시록 16장에 보면은 7 대접의 심판 때문에 지구의 대부분의 사람들이 이 전쟁에서 죽게 됩니다. Y al ver Apocalipsis capítulo 16, a través de también juicio, plaga que Dios hará caer por 7 copas, casi todos los hombres del mundo van a morir. 그리고 그 7년 환란 동안에 성경을 이렇게 보면은 중반기, 그러니까 전 3년반, 후 3년반 이렇게 나눠져 있거든요. Y al ver la Biblia, la gran tribulación de 7 años se puede dividir en dos partes, los primeros 3 años y medio y los otros posteriores. 그래서 전 3년반에 있을 이 일을 이렇게 말씀하고 있습니다. La Biblia habla de las cosas que sucederán así durante los primeros 3 años y medio. 적 그리스도가 나타날 거고요. Va a aparecer anticristo. 그리고 그 사람이 놀라운 방법으로 가짜 평화를, 세계적인 평화를 이룰 겁니다. El cual de manera muy milagrosa también hará que haya paz falsa sobre todo el mundo. 그리고 유대인들이 그 땅으로 다 돌아올 거고요. Y también todos los judíos dispersados por todo el mundo van a regresar todos a su tierra. 그리고 이제 성전을 건축합니다. Y después se construirá el templo. 그리고 유대인들 중에 14만 4천 명이 구원을 받게 됩니다. Y de entre los judíos, los 144,000 judíos serán salvos. 근데 이제 후 3년반이 되면은 이렇게 많이 바뀌어요. Ahora, cuando sean los 3 años y medio posteriores, van a cambiar tantas cosas. 이제 적그리스도가 이제 본색을 드러내는 겁니다. Ahora, Anticristo empezará a hacer su verdadera obra. 그래서 성경에는 배도하는 일이 있다 그랬습니다. Por eso la Biblia dice que habrá apostasía. 그리고 모든 사람들에게 통제를 하기 위해서 오른손이나 이마에 표를 받게 합니다. Para controlar a todas las personas del mundo, hará que todos reciban una marca en la mano derecha o en la frente. 실은 이런 것들이 다 지금 준비가 돼 있어요. De verdad, todas estas cosas de por sí ya están preparadas. 그리고 그 표를 받지 않으려고 하는 구원받은 유대인들 14만 4천을 다 죽여버립니다. 적그리스도가. Y Anticristo va a matar a todos los 144,000 judíos que habrán recibido la salvación, los cuales van a rechazar recibir esta marca. 그리고 이제 성전이 지어진다 그랬는데 그 성전에 앉아가지고 자기를 하나님이라고 합니다. Y les dije que se iba a construir también el templo en el cual Anticristo se va a sentar y va a decir que eres Dios. 그래서 하나님에 대한 지식이 있는 그 유대인들은 그 적그리스도가 성전에 앉아서 하나님이다 하면은 그게 안 믿어질 거 아니에요. Ahora los judíos que tienen conocimiento en Dios, cuando vean Anticristo sentado en el templo diciendo que es Dios, no van a creerle, ¿verdad? 그래서 유대인 3분의 1이 이게 도망을 가게 됩니다. Así que un tercio de los judíos también van a huir. 그 사람들은 끝까지 살아남아서 마지막 전쟁에도 살아남아 가지고
이렇게 산채로 이렇게 천년왕국에 들어갑니다. En caso de un tercio de los judíos que van a huir, van a sobrevivir hasta último tiempo, o sea, van a sobrevivir hasta la última guerra y todavía ellos van a entrar en el reino milenial estando vivos todavía. 그래서 우리가 여러 차례 이런 내용을 이렇게 배울 거거든요. Por varias clases vamos a aprender este tipo de cosas. 제가 이렇게 반복해서 말씀드리는 것은 계속 이렇게 들으시다 보면은 이것이 조금 이해가 돼가지고 나중에 이렇게 퍼즐 맞추듯이 아 그렇구나 하고 이해가 될 겁니다. La razón por la que estoy así repitiendo de varias veces es que si escuchan así ustedes poco a poco luego como si fuera rompecabezas, así se van a ir solucionando uno por uno. 요한계시록 8장 9장에 보면은 그러니까 첫 번째부터 여섯 번째 나팔이 울리면서 세상에 재앙들이 있었거든요. Al ver Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9 va a haber plagas por también juicio de trompetas desde la primera hasta la sexta. 그 이제 지난번까지 배웠고요. Es lo que aprendimos en la clase anterior. 이제 오늘은 이제 요한계시록 10장을 배우는 거예요. El día de hoy nos toca aprender Apocalipsis capítulo 10. 그 10장의 내용을 읽어보면은 일곱 번째 나팔이 울리기 전에 아주 특별한 천사가 나타납니다. Pero al leer este capítulo 10 del libro de Apocalipsis, antes de que toquen la séptima trompeta, aparece un ángel pero muy especial. 그리고 그 천사가 작은 책을 들고 있는 거예요. Este ángel también trae pues, un librito a su mano. 그리고 그 사도 요한이 그 천사 손에도 작은 책을 이렇게 받습니다. Y apóstol Juan también va a recibir ese librito de la mano de ese ángel. 그것을 먹고 난 다음에 이제 예언을 한다는 거예요. Y dice que pues lo comió y después de haberlo comido empezó a profetizar. 그게 이제 요한계시록 10장 1절에서 11절까지의 내용입니다. Es lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 10 de versículo 1 hasta 11. 근데 이제 성경은 한 장 그리고 한 권의 책 그리고 성경 66권이 다 이렇게 연결이 돼 있거든요. Sí, un capítulo, un libro y también toda la Biblia entera, los 66 libros de la Biblia están también relacionados uno con otro. 그래서 오늘 10장을 배우지만 성경 전체의 내용하고 연결을 지어서 함께 교훈을 받아보도록 하겠습니다. Hoy van a aprender Apocalipsis capítulo 10, pero relacionándolo con el contenido general de la Biblia vamos a recibir la lección, enseñanza. 먼저 요한계시록 10장 1절 2절 내용입니다. Primero Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y 2. 다시 한번 천천히 읽어드리겠습니다. De nuevo les voy a leer. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. 여러분 여기 보면은 힘센 다른 천사라고 기록이 돼 있잖아요. Aquí dice otro ángel fuerte, ¿verdad? 그 천사가 아주 특별해 보이잖아요, 그죠? Parece muy especial, ¿no? 여기 보면은 하늘에서 내려오는데 머리에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같다. 그러니까 아주 특별한 천사 같잖아요. Va a descender del cielo este ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Parece un poco especial. 근데 이제 어떤 신학자들은 주석을 달 때 이 천사는 예수님이다 그렇게 말하는 사람들이 있어요. Ha habido unos teólogos también que han dicho para interpretar esta palabra es que este ángel se refiere a Jesús. 그렇지 않습니다. Pero no es así. 특별한 천사라고 생각하셔야 됩니다. Además tienen que pensar que es un ángel especial. 그 예수님이란 근거를 다른 성경에서 아무리 찾아도 이 성경에 나오는 천사가 예수님이란 근거가 없어요. Por mucho que busquen en otras palabras de la Biblia para basarse en que este ángel se refiere a Cristo, pero no hay ningún versículo que pueda respaldar que este ángel se refiere a Jesús. 그런데 그 천사가 이제 작은 책을 들고 있다고 그랬잖아요. El cual también tiene un librito en su mano, dice. 근데 이제 사도 요한이 이 책을 받아서 먹습니다. Apóstol Juan entonces recibió este librito de su mano y se lo comió. 9절하고 10절을 보세요. Vamos a ver versículo 9 y 10. 9절하고 10절 읽어드릴게요. Versículo 9 y 10 se los leo. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
여러분 물론 이 작은 책은 하나님의 말씀인 이게 하나님의 말씀입니다. Claro que este librito se refiere a la palabra de Dios. 그리고 그 책을 이렇게 먹었는데 입에는 단데 배는 쓰다고 했어요. Una vez que lo comió, pues le fue dulce para a su boca, en su boca, pero su vientre amargó. 여러분 성경 읽어보면은 여러 군데 하나님 말씀을 먹는다는 표현이 있습니다. Al leer la Biblia en varias partes de ella dice que también comen la palabra de Dios. 이게 달리 오해하실 필요는 없고요. No necesitan malentender esta palabra. 여러분 우리가 음식은 입으로 먹잖아요. Como nosotros comemos la comida con nuestra boca, ¿verdad? 근데 말씀은 어디로 먹어요? Pero ¿de qué manera comemos también la palabra de Dios? 말씀은 귀로 먹는 거예요. A través de los oídos, ¿no? 우리는 지금 주일날, 수요일날 그 모임 때마다 계속해서 우리는 말씀을 귀로 먹고 있는 겁니다. Los domingos, los miércoles, en cada reunión también estamos así comiendo la palabra por nuestros oídos. 여러분 여기 지를 잡고 예레미야 15장을 잠깐 볼게요. Marcando esta palabra, vamos a buscar Jeremías capítulo 15. 예레미야 15장 16절입니다. Jeremías capítulo 15, versículo 16. 예레미야 15장 16절. Jeremías capítulo 15, versículo 16. 16절을 함께 읽겠습니다. Versículo 16, leemos juntos. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. 여기 있는 말씀처럼 주의 말씀을 얻어먹었다 그런 표현이 있잖아요. Como dice esta palabra, yo las comí. 그래서 우리는 음식을 늘 먹는 것처럼 사람은 영혼을 가지고 있기 때문에 영의 양식인 하나님 말씀을 계속 먹어야 되는 겁니다. Así como siempre comemos la comida, ya que todos los hombres tienen el espíritu, necesitan siempre alimentarse de la palabra de Dios. 그 주님께서도 이런 말씀하셨잖아요. Señor también una vez ha dicho lo siguiente. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 하였느니라 그랬잖아요. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. 그런데 왜 성경에 이렇게 작은 책에 대해서 이렇게 기록을 했냐면요. Pero ¿por qué la Biblia habla de un librito? 어떤 사람들은 작은 책을 아주 특별한 책이라고 생각하는 사람들이 있어요. Ha habido algunas personas que piensan que este librito es algo muy especial. 제가 들었는데 중국에 예수 믿는 사람들 좀 있는데 그 중에서도 이단이 많대요. Me han dicho que en país China hay personas que creen también en Jesucristo, pero muchos de ellos todavía también son herejes de la herejía. 그 중에 어떤 섹타는 자기들이 이 작은 책을 가지고 있다는 거예요. Alguna secta de ellos han dicho que también ellos tienen ese librito. 근데 옛날에는 작은 책이 지금도 큰 책이 됐대요. Dicen que antes era un librito, ahora se hizo un libro grande. 왜냐하면 계속해서 하나님 말씀하시니까 Porque Dios, pues según ellos, les ha seguido diciendo. 그걸 막 적다 보니까 점점 더 커졌다는 거예요. En lo que ellos también escribían la palabra, pues que Dios les decía, así se ha hecho el libro grande. 완전 거짓말이죠. Totalmente pura mentira, ¿no? 여러분 여기서 작은 책은 다른 것이 아니라 사도 요한이 그 책을 받아먹고 예언했잖아요. Este librito pues no se refiere a otra cosa, sino pues el apóstol Juan escuchó a la palabra de Dios y se la comió y profetizó, ¿no? 그래서 요한계시록 10장 11절에 보면은 그것을 예언했다 이렇게 기록되어 있습니다. Por eso Apocalipsis capítulo 10 versículo 11 dice que él así lo profetizó. 그럼 그 예언한 내용이 어디 있을까요? Entonces el contenido de su profecía en dónde estaría? 그게 요한계시록 11장부터 쭉 그 이하에 나오는 거예요. Su contenido de la profecía está escrito en Apocalipsis capítulo 11 en adelante. 그래서 작은 책이 별다른 책이 아니라 요한계시록 11장부터 기록된 하나님의 말씀을 작은 책이라고 말하는 겁니다. Así que este librito no se refiere a otra cosa especial, sino a la palabra de Dios que está escrita a partir de capítulo 11 de Apocalipsis en adelante. 여기까지 이해가시죠? Hasta esta parte, ¿así me han entendido? 그래서 특별한 천사가 가지고 있는 그 작은 책에 그런 의미가 있습니다. Así que este librito también, así que ese ángel tiene ese significado. 그리고 이어서 이렇게 말씀합니다. Y también a continuación dice así. 3절 4절입니다. Ahora versículo 3 y 4. 함께 읽겠습니다. 3 y 4 leemos juntos. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces,
yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. 여러분 우레가 울렸습니다. Aquí dice que también ha habido truenos. 근데 거기에 대해서 사도 요한이 막 기록하려고 했었거든요. El apóstol Juan entonces estaba por escribir. 그런데 주님께서 빨간색 글씨에 보면은 7 우레가 발한 것을 인봉하고 기록하지 말라고 하시는 거예요. Pero al ver la letra roja, Señor le dijo así, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. 여러분 우리가 성경에 보면은 여러분들이 궁금해하는 것들이 성경에 없는 것이 있을 수가 있어요. Al ver la Biblia, puede que también las preguntas o las dudas que tienen no estén escritas en la Biblia. 여러분 우리가 이 말씀을 근거로 우리가 한 가지 분명히 알아야 될 것은 성경에는 모든 것이 다 기록된 것이 아닙니다. Basados en esta palabra, una cosa que tenemos que saber es que no que todas las cosas estén escritas en la Biblia. 이 말씀에도 보면은 기록하지 말라 하셨죠. Aquí también al ver esta palabra dice no las escribas. 그럼 기록 안 된 것이 있다는 거예요, 없다는 거예요? ¿Eso significa que hay algunas cosas que no están escritas en la Biblia o no? 기록 안 된 것도 있다는 거예요. Claro que hay algunas cosas que no están en la Biblia. 그래서 우리가 성경을 접할 때 항상 이런 생각을 해야 됩니다. Así que cuando también nos topamos con la Biblia, siempre hay que pensar como lo siguiente. 여러분 성경에는 사람이 알고 싶은 게 기록된 게 아니에요. En la Biblia, no que las cosas que los hombres quieran saber estén escritas en la Biblia. 그럼 뭐가 기록된 거예요? Entonces, ¿qué cosas están escritas en ella? 여러분 성경은 사람이 반드시 알아야 될 진리가 기록된 거예요. La Biblia habla de la verdad, la que los hombres sin falta sí o sí tienen que conocer. 아시겠죠? ¿Sí me doy a entender? 여러분 성경에는 사람이 반드시 알고 믿고 행해야 될 일들이 이 성경에 기록되어 있는 거예요. Las cosas que los hombres tienen que conocer sin falta y también así poner en práctica y hacerlo están escritas en ella. 여러분 하나님께서는 하늘과 땅을 창조하셨잖아요. Dios es quien ha creado los cielos y la tierra. 만물을 창조하셨잖아요. Dios ha creado todas las cosas del mundo. 그럼 하나님께서 하신 그 창조에 관한 일들을 다 기록하면은 그 책을 만든다면 그 책을 이 세상이 감당할 수 있겠냐고. Si Dios hubiera escrito todas las cosas también de su creación en esta Biblia, entonces ¿a poco todas estas cosas cabrían en este libro o no? 그래서 사람이 하나님이 정말 우주 만물을 창조하셨구나 그것을 알 수 있을 정도로 믿을 수 있을 정도로 성경에 다 기록됐단 말입니다. Tanto que los hombres al leerla puedan también estar convencidos, conocer que realmente Dios ha creado los cielos y la tierra, están escritas nada más. 하나님께서는 영원부터 영원까지 하나님께서는 모든 것을 주관하십니다. Dios es el que gobierna todas las cosas del mundo desde la eternidad hasta la otra. 역사의 시작부터 역사의 마지막까지 하나님은 다 주관하시죠. Dios es quien gobierna todo desde el principio de la historia de la humanidad hasta el fin de ella. 그런데 하나님께서 주관하시는 모든 인류 역사를 다 기록하면 어떤 일이 벌어질까요? Si todas las cosas que están pasando en la historia de la humanidad estuvieran escritas en esta Biblia, ¿qué pasaría? 이게 기록할 수 있을까요? ¿A poco sería posible que también todas las cosas estén escritas en la Biblia o no? 아니요. Pues no es posible. 여러분 성경에는 이스라엘 역사를 중심으로 한 세계 역사가 기록되어 있는 거예요. La Biblia habla de la historia de todo el mundo centrada también en la historia de Israel. 충분히 이 성경으로 하나님이 역사를 주관하시고 하나님이 주관자시라는 것을 충분히 알 수 있을 정도로. Entonces, tanto que nosotros podamos conocer suficientemente que Dios es el gobernador de la historia de la humanidad. 성경의 주인공은 우리 구원자 하나님이십니다. El protagonista de la Biblia es nuestro Salvador Dios, 예수님이시죠. es Jesús. 예수님께서 세상에 33년 정도를 사셨는데요. Jesucristo vivió como durante 33 años sobre esta tierra. 예수님께서 이 세상에 오셔가지고 하신 일들이 얼마나 많이 있겠습니까? Cuando Jesucristo vino al mundo, ¿cuántas obras ha de haber hecho sobre esta tierra, verdad? 주로 복음서에는 예수님께서 한 3년 반 정도에 하신 일들이 기록되어 있거든요. Al ver también así los libros evangélicos están escritas las cosas que el Señor también ha hecho durante 3 años y medio, más o menos. 우리 모든 죄를 대속하신 그 놀라운 사랑과 은혜로 하신 일들이 기록되어 있는 거죠. Las cosas de su amor, de la misericordia, con las cuales también ha quitado nuestros pecados para siempre, están escritas mayormente en esta Biblia. 그럼 예수님께 하신 일들이 성경에 다 기록되어 있을까? Entonces, ¿creen que pues, la Biblia hablaría de todas las cosas que el Señor Jesucristo habrá hecho sobre esta tierra? 아니에요. No. 요한복음 21장 마지막 성경을 찾아볼게요. 마지막 장. Vamos a buscar San Juan capítulo 21, que es el último capítulo de San Juan. 요한복음 21장 24절 25절입니다. San Juan capítulo 21, versículo 24 y 25. 요한복음 21장 24절 25절.
San Juan capítulo 21, versículo 24 y 25. 24절, 25절 함께 읽겠습니다. 24, 25, leemos juntos. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran en una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. 그러니까 예수님께서 하신 일이 너무너무 많은 거예요. Hay tantas cosas que el Señor Jesucristo ha hecho, 근데 사람이 꼭 알고 믿고 우리가 교훈받아야 될 내용이 성경에 기록되어 있는 겁니다. pero de entre ellas las que los hombres necesitan conocer sin falta, creer también, recibir como la enseñanza están escritas en la Biblia, 예, 예수님께서 하신 일을 통해서 충분히 영혼 구원을 받을 수 있도록 para que a través de las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho puedan recibir la salvación de su alma suficientemente, 예수님을 본을 삼아서 충분히 내가 생활 속에서 내가 신앙생활을 잘할 수 있도록 para que puedan vivir bien la vida cristiana suficientemente tomando a Jesucristo por su ejemplo, 그리고 가까운 이웃들에게 사랑하는 사람들에게 복음을 전할 수 있는 충분한 교훈을 얻도록 para que también puedan recibir la enseñanza suficiente de cómo poder predicar esta palabra a sus seres queridos, también a las personas que están cerca de ellos. 그래서 우리가 꼭 알고 싶은 것, 우리가 호기심으로 알고 싶은 것이 성경에 다 기록된 것은 아니다라는 것을 아셔야 됩니다. Entonces necesitan conocer que no todas las cosas que nosotros necesitamos o a veces queremos conocer por nuestra curiosidad estén escritas en la Biblia, no todas. 그래서 고린도전서 13장에 보면은 지금 우리는 희미하게 보고 부분적으로 안다 그렇게 말씀하셨잖아요. Por eso al ver 1 de Corintios capítulo 13 dice que nosotros conocemos por parte oscuramente, dice. 그래서 왜 성경에 이런 게 기록 안 돼 있어요 하고 막 꼬치꼬치 묻는 사람들 있죠. Ha habido algunas personas que nos reclaman diciendo, ¿por qué ese tipo de cosas no está escrito en la Biblia? 우리가 알고 싶은 것이 다 기록된 것이 아니라 반드시 알아야 될 것이 기록된 것이구나. 그렇게 우리는 이해를 해야 된단 말이에요. Entonces hay que entender que no todas las cosas que nosotros queremos conocer están escritas en la Biblia, sino las que necesitamos conocer sin falta están escritas en ella. 그리고 우리가 한 가지 마음을 이렇게 딱 정하고 성경을 보아야 될 게 있습니다. Y también hay una cosa que necesitamos determinar bien en nuestro corazón para leer la Biblia. 여러분 우리는 성경에 기록된 것에서 지나치게 생각하시면 안 돼요. No hay que pensar más de lo que está escrito en la Biblia. 성경에 기록된 것에서 더 확장해서 자기 생각을 덧붙이면 안 된단 말이에요. No hay que agregar su propio pensamiento todavía agregándole más de lo que está escrito en la Biblia. 여러분 고린도전서 4장을 잠깐 볼게요. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 4. 고린도전서 4장 1 de Corintios capítulo 4, 6절입니다. versículo 6. 고린도전서 4장 6절을 함께 읽겠습니다. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6, leemos juntos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. 여기서 말씀하시는 것은 기록된 말씀밖에 넘어가지 말라는 거죠. Aquí dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. 왜 사도 바울께서 이렇게 말씀하셨을까요? ¿Por qué creen que apóstol Pablo dijo esta palabra? 이 기록된 말씀밖에 넘어가는 사람들이 많아. Porque ha habido tantas personas que todavía pensaban más de lo que estaba escrito en la Biblia. 어려운 말씀들을 억지로 해석하는 사람들이 많아요. Ha habido tantas personas que querían interpretar las palabras difíciles de entender a la fuerza. 그래서 망하는 사람도 많고 망하게 하는 사람도 많고. Por eso muchos de ellos han sido destruidos o muchos de ellos también han destruido a otros. 그래서 우리가 주님 몸된 교회 안의 성경을 볼 때는 기록된 말씀밖에는 넘어가서는 안 되는구나 하는 것을 마음에 새기셔야 돼요. Así que para aprender la Biblia en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, hay que grabar en nuestro corazón que no hay que pensar más de lo que está escrito en la Biblia. 왜냐하면 성경 신명기 29장에 이런 말씀이 있습니다. Porque al ver Deuteronomio capítulo 29 dice así. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
여러분 이 말씀에 보면은 오묘한 일은 우리 하나님 여호와께 속하였다 그랬죠. Al ver esta palabra dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. 때문에 하나님께 속한 그 오묘한 일들은 성경에 기록되지 않을 수 있다는 거예요. Así que las cosas secretas que pertenecen a Dios Jehová puede que no estén escritas en la Biblia. 근데 하나님께서 우리에게 나타나신 말씀, 계시된 말씀이 있을 거 아니에요. Pero hay palabras reveladas de parte de Dios para nosotros, ¿no? 그건 이제 우리 성경에 있는 기록된 말씀이죠. Son palabras escritas en la Biblia que tenemos. 그래서 이 정도로 알면 충분하다 말입니다. Es más que suficiente conocer esta palabra de la 이 Biblia. 성경으로 충분히 하나님의 살아계심도 알고 구원받을 수 있다는 거예요. Suficientemente les digo que con esta palabra escrita pueden conocer que realmente Dios está vivo y suficientemente con ellas pueden ser salvos. 그리고 주님 오신 날까지 신앙생활도 할 수 있고 주님 뜻대로 복음을 전할 수도 있다는 Y 겁니다. con ellas también hasta el día que Cristo vuelva a venir pueden vivir bien la vida cristiana y predicar el evangelio. 그런데 하나님께 속한 그 오묘한 일들은 사람들은 몰라도 되는 겁니다. Estará bien que entonces las personas no conozcan las cosas secretas que pertenecen a Dios. 고린도후서 12장에 보면은 사도 바울이 셋째 하늘로 올라갔잖아요. Al ver 2 de Corintios capítulo 12 dice que apóstol Pablo fue al tercer cielo. 근데 그 사도 바울이 그 셋째 하늘에 갔는데 그 천국에 있었던 일들을 자세히 말했어요? Cuando él fue al tercer cielo, entonces una vez que pues regresó de allá, poco ha hablado concretamente acerca de las cosas que había visto. 아니 얘기 안 했어요. No dijo así. 예, 사도 바울께서 너희가 지나치게 생각할까 봐 내가 두렵다. 그래서 더 이상 말 안 하겠다 이렇게 말했습니다. Apóstol Pablo pues dijo que para que no pensara más de lo que es, así que pues mejor yo me abstengo de hablar. 때문에 우리는 성경에 기록된 이 내용, 이 교훈을 우리가 잘 알고 믿고 행함으로써 하나님의 축복을 받는다라는 것을 이렇게 마음에 새기셔야 됩니다. Así que en lo profundo de nuestro corazón hay que grabar que hay que conocer bien y creer, también poner en práctica bien solo las cosas que están escritas en la Biblia. 그런데 우리가 오늘 요한계시록 10장을 배우고 있잖아요. El día de hoy estamos aprendiendo Apocalipsis capítulo 10, ¿no? 그럼 요한계시록 10장에 기록된 그 작은 책, 우리가 알아야 될 내용일 거 아니에요. Entonces, ese librito del cual Apocalipsis capítulo 10 habla es lo que nos toca conocer, ¿no? 근데 그것에 대해서 하나님께서 그것을 하나님의 비밀이라고 하셨거든요. Pero acerca de ese librito, Dios dice que es su secreto, misterio. 여기 7절에 보면은 Versículo 7 dice, 함께 읽겠습니다. leemos juntos, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. 여러분 이 말씀에 보면 하나님의 비밀이라는 말이 있죠. Al ver esta palabra dice el misterio de Dios. 여러분 신구약 성경의 비밀이라는 단어가 한 46번 정도 기록이 되어 있거든요. Se dice que tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento de la Biblia esta palabra, el misterio, está escrito como 46 veces. 그래서 우리가 한 가지 생각해야 될 것은 하나님의 말씀, 하나님의 진리가 비밀이구나 하는 것을 아셔야 됩니다. Así que una cosa que necesitamos conocer es que la palabra de Dios es el secreto misterio. 여러분 비밀이 뭐예요? ¿A qué se refiere el misterio? 비밀은 알고 나면은 쉬워요. En cuanto al misterio, una vez que lo conozcan se les hará muy fácil, ¿no? 근데 그것을 이렇게 깨닫기 전에는 너무너무 감춰져 있기 때문에 어려운 거예요. Pero antes de conocerlo, ya que pues está muy escondido, es difícil de conocer. 그게 비밀이라는 거예요. Así es el misterio. 그럼 그 비밀은 누구한테서 열려지고 누구한테서 깨달아지냐 말입니다. Entonces, ¿a quiénes les será abierto este misterio y quiénes son los que entenderán este misterio? 간절한 마음을 가진 사람이 그 사람이 그것을 깨닫게 되는 겁니다. Los que lo buscan de todo su corazón lo van a entender. 하나님께서 하나님의 말씀을 듣는 사람들 중에 간절한 마음이 있는 사람은 그 마음을 이렇게 열어 가지고 하나님 말씀을 깨닫게 해주세요. Entre las personas que escuchan la palabra, los que realmente lo buscan de todo su corazón, Dios así les abrirá para darles a entender. 사도행전 16장에 루디아라는 여자가 있었는데 그 말씀을 들을 때 너무너무 간절한 마음으로 들었기 때문에 하나님께서 그 마음을 열어서 깨닫게 해주셨다고 그랬잖아요. Al ver Hechos capítulo 16 habla de una mujer llamada Lidia, la cual cuando escuchaba la palabra de Dios la escuchaba de todo su corazón, así que Dios le abrió su entendimiento para que entendiese, dice. 그리고 참된 것을 찾는 사람들, Y a los que también buscan la verdad, 그리고 영원한 것을 찾는 사람들, a los que buscan también lo eterno. 그런 사람들에게 이 하나님의 말씀은 이 비밀이지만 깨달아지는 거예요. Dios les hará entender su palabra, aunque sea misterio. 여러분 유대인들은 하나님 말씀을 기록한 사람들이잖아요. Los judíos eran los que escribieron la palabra de Dios, ¿no?
그런데 요한복음 8장 19절에 보면은 예수님께서 유대인들에게 이런 말씀을 하셨습니다. Pero al ver San Juan capítulo 8, versículo 19, una vez Cristo le dijo así a los judíos: 너희가 나를 알지 못하고 나의 아버지도 알지 못하는도다 그랬습니다. No me conocéis, tampoco conocéis a mi Padre. 하나님 말씀을 기록하고 신명기 4장에 보면 하나님 음성을 직접 들었다고 기록되어 있거든요. Eran los que escribieron la Biblia. Al ver todavía Deuteronomio capítulo 4, dice que ellos escucharon directamente la voz de Dios. 누가? ¿Quiénes son ellos? 유대인들요. Eran judíos. 그러니까 유대인들은 하나님에 대한 음성을 들었을 뿐만 아니라 많은 기적을 실제 경험했단 말입니다. Los judíos no solamente oían la voz de Dios, sino ellos mismos también experimentaban muchos milagros de Dios. 그리고 구원자를 보내주시겠다고 많이 기록되어 있거든요. Y también está escrito en varias partes de que se les enviaría un Salvador. 근데 그분이 오셨어요. Pero cuando vino Salvador, 근데 그분을 못 알아봤단 pero 말이에요. como que no lo conocieron. 왜요? ¿Por qué no lo conocieron? 예수님 비밀이거든요. Es porque Cristo era un misterio. 그들은 하나님도 몰랐던 겁니다. Ellos tampoco conocieron a Dios. 왜냐하면 하나님도 비밀이거든요. Es porque Dios también es un misterio. 지금도 마찬가지입니다. Todavía pasa lo mismo. 지금도 얼마나 많은 사람들이 가톨릭 교회, 기독교 교회를 다녀요. Todavía cuántas personas de este mundo también se congregan en la iglesia católica o cristiana. 그럼 그들에게는 하나님 비밀일까요, 아닐까요? Entonces para ellos, ¿Dios sería un misterio o no? 비밀이요. También es un misterio. 예수 그리스도는요. Jesucristo, ¿qué tal? 예, 비밀입니다. También es un misterio. 복음은요. El Evangelio 예, 그들은 비밀이에요. también es un misterio para ellos. 예, 모르는 겁니다. Es porque no lo conoce. 그래서 마태복음 7장 21절에 보면은 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니다라고 하셨거든요. Por eso al ver Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. 왜 그 사람들은 천국에 못 갈까요? ¿Por qué creen que ellos no vayan a poder entrar en el cielo? 구원 받았다고 하거든요. Según ellos dicen que son salvos, 근데 받은 구원이 가짜 구원이에요. pero la salvación que según ellos han recibido es falsa. 선행을 해서 천국 간다는 거예요. Piensan que por hacer buenas obras van a poder ir al cielo. 예, 십계명을 지켜서 천국 간다는 거예요. Dicen que por guardar los 10 mandamientos van a poder ir al cielo. 예, 다 가짜 구원입니다. Todo es la salvación falsa. 침례를 받으면 천국 간다는 거예요. Dicen que por estar bautizados van a ir al cielo. 예, 회개만 하면은 천국 간다는 거예요. Dicen que por estar arrepentidos de sus pecados van a ir allá. 예, 꿈에 이상을 봤다고 하면서 구원 받았다는 겁니다. Dicen que han visto una visión en su sueño, por eso van a ir al cielo. 다 가짜 구원이요. Todo es la salvación, pero falsa. 그 사람들은 교회를 평생을 다녀도 지옥 갑니다. A pesar de que se congregue en su iglesia, también en toda su vida entera van a ir al infierno. 여러분 얼마나 많은 교회가 복음에다가 더하기도 하고 빼기도 하는지도 몰라요. ¿Cuántas iglesias también le han agregado muchas cosas al evangelio o han sacado tantas cosas del evangelio? 막 예수님께서 하신 일을 막 빼는 거예요. Como que pues sacan las cosas que Cristo ha hecho, 아, 예수님은 과거죄만 위해서 죽으셨다고. diciendo lo siguiente: Cristo ha muerto solo por los pecados de pasado. 나머지 장차 지을 그 죄는 내가 해결해야 된다고. Para los pecados de futuro, uno mismo tiene que solucionarlos. 예, 회개하고 Por arrepentimiento, 늘 교회 신앙생활하고 por estar viviendo bien la vida cristiana en la 예, iglesia, 하나님께 할 수 있는 최선을 다해야 된다고. por hacer lo máximo que puedan hacer delante de Dios. 그렇게 하는 것이 나쁜 것은 아니지만 천국에는 못 가는 겁니다. Hacer estas cosas también está bien, pero yo digo que pues de esta manera no van a poder ir al cielo. 그리고 예수님으로는 충분하지 않고 뭔가를 더 해야 된다는 거예요. Y dicen que además de Jesús necesitan hacer otras cosas más. 여러분 얼마나 많은 사람들이 이 교회에 다니면서 가짜 구원을 받고 다니는지 모릅니다. ¿Cuántos hombres de este mundo se congregan en la iglesia pero con la salvación falsa? 왜 그런지 아세요? ¿Saben por qué? 예수님이 비밀이기 때문에 그렇습니다. Es porque Jesús es un misterio. 복음이 비밀이기 때문에 그래요. Es porque el evangelio es el misterio. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. 여러분 제가 성경 전도 집회를 할 때 아니면 제가 주일날 말씀드릴 때 제가 반복적으로 이렇게 말씀드리는 게 있습니다. Cada que doy mi seminario de la Biblia o la palabra dominical, hay unas cosas que yo les repito. 성경이 기록된 대로 올바로 배워야 된다라는 취지에서 우리 교회에서 말씀을 잘 들으시라고 제가 말씀을 드립니다. Lo que les he repetido es que escuchen bien atentamente la palabra para poder aprender la Biblia de manera correcta, bíblicamente. 그리고 우리 교회만 옳은 것이 아니고
분명히 옳은 교회들이 아마 세상에 있을 거라고 제가 말씀드립니다. Y también les he dicho que no solamente nuestra iglesia sería correcta, en algunas partes del mundo debe de haber también iglesias correctas que prediquen la palabra como nosotros. 그런데 참된 교회는 아주 소수입니다. Pero de verdad hay pocas, muy pocas iglesias verdaderas. 왜냐하면 교회도 비밀이기 때문에 그래요. Es porque la iglesia también es un misterio. 여러분 교회라고 하는 것은 구별된 무리거든요. La iglesia es un grupo separado. 예수님의 피로 영원한 죄 사함을 그리스도인들이 모이는 구별된 무리예요. Es el grupo de los salvos, los cuales han recibido la salvación por la sangre de Jesús. 그게 성경적인 교회예요. Así es la iglesia bíblica. 그렇기 때문에 이 기준으로 보면 평생을 교회 다녀도 하루도 교회를 안 다닌 경우가 있을 수 있단 말입니다. Con este criterio que nosotros tenemos al ver a algunas personas, a pesar de que se hayan congregado en una iglesia en toda su vida entera, puede que también ellos pues estén congregándose como si no se hubieran congregado ni un día en la iglesia. 그러니까 여러 교회를 다니는데 영원한 구원, 완전한 구원을 받지 않은 상태에서 평생을 교회 다녀도 하루도 교회를 안 다닌 게 되는 겁니다. De que se congregan en la iglesia, se congregan, pero si se congregan sin haber recibido la salvación, eterna redención, como si no se hubieran congregado ni un día. 여러분 교회는 비밀입니다. La iglesia es un misterio. 그리고 그 교회 안에는 경건의 비밀이라는 게 있습니다. Y dentro de ella también hay misterio de la piedad. 여러분 잘 생각해 보세요. Piensen bien ustedes. 예수님께서 2000년 전에 이 세상에 오셨잖아요. Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años, ¿no? 예수님께서 이 세상에 사셨지만 이 세상과 구별되셨어요. A pesar de que estuvo viviendo en este mundo, vivió separado del mundo. 이 세상과 구별이 되셨는데 구별된 상태에서 이 세상에 영향력을 주셨어요. Jesús vivió separado del mundo, pero estando separado del mundo todavía estaba dando mucha influencia al mundo. 우리를 포함한 세상 모든 사람들의 죄를 가져가셨잖아요. Pues se llevó el pecado de todos los pecados del mundo, incluyendo los nuestros. 그리고 하나님의 눈앞에서는 우리가 죄 없는 사람으로 의롭다함을 얻게 했잖아요. Ahora, a los ojos de Dios, pues Dios ha hecho que fuéramos justificados como si no tuviéramos ningún pecado. 그래서 그리스도 안에서 믿음으로 천국 갈 수 있는 구원을 받게 하셨거든요. Así que en Cristo Jesús, por la fe en Él, Dios nos ha hecho salvos. 우리에게 엄청난 영향력을 주신 겁니다. O sea, es que nos ha dado la gran influencia. 그런데 그 주님이 죽고 부활하셨잖아요. Pero ese Señor murió y resucitó 그리고 승천하셨습니다. y ascendió. 그건 지금 주님이 어디 계셔요? Y todavía ese Señor, ¿dónde está? 주님은 성령으로 우리 교회 안에 계시단 말이에요. Siendo el Espíritu Santo, está dentro de nuestra iglesia. 그럼 이 교회가 어떤 것입니까? Entonces, ¿cómo es nuestra iglesia? 예수님이 이 세상에서 구별되신 것처럼 이 교회는 세상과 구별되어 있는 거예요. Así como Jesucristo vivió separado del mundo, esta iglesia está separada del mundo. 여러분 교회는 세상과 섞이면 안 됩니다. La iglesia no debe mezclarse con el mundo. 성경에 기록된 예수님의 가르침을 따라서 계속 받으면 예수님의 가르침을 계속 받으면 이 세상과 구별될 수 있습니다. Si siguen siendo enseñados conforme a la palabra de la Biblia escrita en ella, pueden seguir siendo separados del mundo como Jesús. 그 구별된 상태에서 세상에게 영향을 주는 거죠. En ese estado en que estamos separados, también podemos darle la influencia al mundo, 선한 영향력. la influencia buena, 이뤄진 영혼들을 말씀을 듣게 해서 이 교회를 통해서 구원받게 하는 일. la de invitarles a las almas perdidas para que vengan y que escuchen la palabra y reciban la salvación. 그래서 이 교회 안에 주님과 함께 경건의 비밀, 구원받을 수 있는 비밀, 그리고 신앙생활할 수 있는 비밀, 전도할 수 있는 비밀이 이 교회 안에 있는 거예요. Así que dentro de la iglesia existe el misterio de cómo recibir salvación, de cómo vivir la vida cristiana. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 여러분 이게 16절에 보면 크도다 경건의 비밀이여 이런 말씀 있죠. Versículo 16 dice, grande es el misterio de la piedad. 여러분 그러면 15절 16절을 읽으면서 경건의 비밀, 경건한 삶을 살 수 있는 그 비밀이 어디에 있다는 거예요? Entonces, leyendo versículos 15 y 16, en donde parece que existe ese misterio de la piedad con el cual pueden vivir de manera santa.
15절 중간에 보면은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터니라 이렇게 기록되어 있잖아요. A mediados del versículo 15 dice que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 여러분 구원을 받고 또 구원받은 이후에 경건한 삶을 살 수 있는 비밀이 이 교회 안에 있는 겁니다. Después de recibir la salvación, también el misterio de cómo poder vivir también de manera piadosa está dentro de esta iglesia. 그래서 특별히 그리스도인들이 교회에 떨어지거나 교회와 분리가 되면 아무 쓸모가 없는 거예요. Especialmente los cristianos que han recibido la salvación, si se separan de la iglesia, si se alejan de ella, no van a servir para nada. 다시 한번 말씀드릴게요. Les vuelvo a repetir. 여러분 일단은 주님이 계신 교회가 있습니다. Primero existe la iglesia en la que Dios está. 그 교회가 복음의 비밀을 전할 수 있습니다. Esta iglesia es la que puede predicar el misterio del evangelio. 완전한 구원, 영원한 구원이 있거든요. Hablando de la salvación eterna y eterna redención. 그래서 그 교회를 통해서 구원을 받아야 되는 거예요. Así que primero a través de la iglesia necesitan recibir la salvación. 그리고 그 교회에 거해야 되는 Y 거예요. una vez que reciban la salvación, ahora deben permanecer en ella. 왜냐하면 경건의 비밀이 그 교회 안에 있으니까. ¿Por qué deben permanecer en ella? Es porque en ella existe el misterio de la piedad. 그리고 그 교회를 벗어나면 그 교회가 분리가 되면 아무 쓸모가 없다는 것을 아셔야 돼요. Y tienen que conocer que una vez que se alejen, se separan de esta iglesia, no van a servir para nada. 베드로후서 2장에 보면은 롯에 관한 말씀이 나옵니다. Al ver segunda de Pedro habla de un hombre llamado Lot. 여러분 롯이 어디 살았어요? Lot, ¿en dónde estaba viviendo? 소돔에 살았잖아요. En Sodoma. 근데 소돔에서 죄 짓고 살았어요? ¿Pero vivió cometiendo pecados en Sodoma? 아니요. No. 거기 보면 의로운 롯 이렇게 기록되어 있습니다. Ahí dice la palabra Lot, hombre justo. 근데 거기서 구별된 삶을 살면서 그 사람들이 그 롯이 복음을 전했어요, 안 전했어요? Pero en caso de Lot, viviendo en Sodoma, viviendo también de manera separada, ¿a poco creen que pudo predicar evangelio o no? 전혀 못했어요. No pudo predicar evangelio, nada. 그 사회들에게 소돔과 고모라가 망한다는 것을 전했을 때 그 사회들이 농담으로 여겼다 그랬습니다. Cuando les predicó a sus yernos que, diciendo que la ciudad Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, la Biblia dice que sus yernos tomaron esta palabra por burla. 아니, 나름대로 소돔에서 살고 의롭게 살았는데 왜 그렇게 기록돼 있냐 말입니다. Pues de alguna manera Lot estuvo viviendo de manera santa, piadosa en la ciudad Sodoma, pero ¿por qué así pasó? 누구에게 분리됐어요? ¿Es porque fue separado de quién? 아브라함하고 분리가 됐거든요. Es porque había sido separado de Abraham. 하나님이 함께하는 그 아브라함에 딱 붙어 있어야 되는 겁니다. Tenía que pues, haber permanecido así fielmente en Abraham con quien Dios estaba. 여러분 저와 여러분들은 너무너무 연약한 사람들이에요. Yo y ustedes somos muy 이 débiles. 작은 것 하나에도 상처받기 쉽고요. Es posible que también nos lastimos de nuestro corazón por cosas muy pequeñas. 형제 자매가 한 그 가시 같은 그 말 한마디에도 교회 나오기 싫은 것이 우리 사람입니다. Por algunas palabras que también pequeñas que los hermanos de la iglesia nos han dicho como una espina, también a veces no queremos venir a la iglesia. Así somos. 그렇게 해서 교회와 분리되면 누가 손해요? Entonces, por esas cosas, si se separa, alejan de la iglesia, ¿quiénes van a perder? 누가 하나님 앞에 쓸모없는 사람이 되는 거예요? ¿Quiénes no van a servir para nada delante de Dios? 때문에 우리는 악착같이 교회 안에 붙어 있어야 되는 거예요. Así que debemos aferrarnos a permanecer en la iglesia, 어떤 일이 있어도. a pesar de que nos pasen cualquier cosa que sea. 그리고 주님께서 말씀하셨잖아요. Y el Señor nos dice, 내 안에 가라. permaneced en mí. 그 가지가 포도나무에서 떨어지면 아무 쓸모가 없는 겁니다. Los pámpanos, una vez que estén despegados de la vid, no van a servir para nada. 그래서 교회가 비밀이고 교회 안에 경건할 수 있는 그 비밀이 교회 안에서 있는 거예요. Así que la iglesia es un misterio también. Dentro de la iglesia existe el misterio de la piedad, de cómo poder vivir de manera piadosa. 여기까지 이해가세요? Hasta esta parte me doy a entender. 여러분 복음이 비밀입니다. El evangelio es el misterio 그리고 복음의 핵심인 예수 그리스도는 비밀인 거예요. y el núcleo del evangelio, el cual es Cristo, también es el misterio. 그래서 죄를 깨닫지 못하고 간절한 마음이 없으면 복음은 안 깨달아지는 거예요. Entonces, si no han entendido de sus pecados, si no tienen corazón así tan ansioso, tampoco van a poder entender el evangelio. 100번, 1000번을 들어도 간절한 마음이 없고 제 사함을 받고 싶은 그런 간절한 마음이 없으면 깨닫지 못하는 겁니다. A pesar de que hayan escuchado la palabra 100 veces, 1000 veces, si no lo han buscado de todo su corazón, no van a poder entender. 왜냐하면 비밀이기 때문에. Es porque es un misterio. 때문에 우리가 이 시간에도 우리가 어떤 마음으로 하나님의 말씀을
받아 먹어야 될까요? A esta hora también, ¿con qué corazón creen que tenemos que así comer y aceptar la palabra de Dios? 참되고 영원한 것을 구하는 마음으로 Con el corazón de buscar realmente las cosas verdaderas y las eternas. 하나님을 붙잡고 하나님의 의지에서 꼭 살고 싶다는 마음으로 Con el corazón de aferrarse a Dios y también vivir confiados en Él. 이 세상의 끝이 멀지 않다는 것 알기 때문에 우리는 주님을 더 의지해야 됩니다. Sabiendo que el fin del mundo no está lejos, sino está cerca, por eso hay que vivir todavía confiados más en Dios. 그리고 우리가 경건한 삶을 살고 우리 가족과 사랑하는 사람들이 구원받을 수 있는 것이 교회 안에서 거하고 교회 안에서 경건한 삶을 살 때 그게 가능하다는 겁니다. Y también una vez que nosotros permanezcamos dentro de la iglesia, vamos a poder vivir de manera piadosa. 그리고 성경에 보면은 불법의 비밀이라는 게 있습니다, Y 여러분. también al ver la Biblia habla del misterio, pero de la impiedad. 그게 적그리스도가 하는 일을 하나님께서는 불법의 비밀이라고 하셨습니다. Pues hablando de las cosas que hace anticristo, Dios dice que es el misterio, pero así de la impiedad. 여러분 우리가 시작하는 때 배운 것처럼 우리가 7년 환란이 되면은 적그리스도가 등장해서 세계 평화를 이루잖아요. Como aprendimos al principio de la palabra de hoy, cuando anticristo aparezca al principio de la gran tribulación de 7 años, Él hará que haya paz falsa en todo el mundo, ¿no? 기어코 이 세계를 한 나라로 만들어 버리거든요. Él va a unir todos los países en uno. 그거 비밀입니다. Es un misterio. 적그리스도가 하는 비밀이에요. Es el misterio que anticristo hará. 그리고 요한계시록 17장 18장에 보면은 이 전 세계에 있는 모든 종교들을 통합해 버립니다. Y al ver Apocalipsis capítulo 17, 18, también todas las religiones también que existen, Dios, anticristo las va a unir en uno. 가톨릭을 중심으로 해서요. También así centrada en la iglesia católica. 그것도 비밀이거든요. También es un misterio. 불법의 비밀이 있단 말입니다. Existe el misterio de la impiedad. 적그리스도가 하는 비밀이 있어요. Es el misterio que hace anticristo. 데살로니가 후서를 보겠습니다. Busquemos segunda de Tesalonicenses. 데살로니가 후서 2장 Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. 데살로니가 후서 2장 7절과 8절입니다. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8. 예, 7절, 8절 함께 읽겠습니다. 7 y 8. Leemos juntos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 예, 지금 성령님께서 불법한 자가 나타나는 것을 막고 있습니다. Ahorita el Espíritu Santo está también deteniendo a que se presente el misterio de la iniquidad. 여러분 이 세상 사람들은 우리 구원을 받지 못한 사람들은 지금 우리가 배우고 있는 이야기를 들으면 너무너무 황당할 거예요. Los hombres que no han recibido salvación, los del mundo, al escuchar, si escuchan la palabra que estamos aprendiendo, como que pues no van a entender casi nada. 왜냐하면 그들은 진리를 구하는 마음, 은혜를 구하는 마음이 없거든요. Es porque ellos no tienen ese corazón de buscar la verdad, 완전한 비밀인 거예요 이게. ya que totalmente es un misterio. 그래서 요한계시록 13장에 보면은 전 세계 사람들이 하나의 나라로 묶여집니다. Así que al ver Apocalipsis capítulo 13, todos los países también serán unidos en uno. 예, 그것이 불법의 비밀입니다. Es el misterio de la iniquidad. 그리고 오늘 우리가 요한계시록 10장을 배우고 있는데요. El día de hoy estamos aprendiendo Apocalipsis capítulo 10. 예, 작은 책에 기록된 그 하나님 말씀도 그것도 비밀이죠. También las palabras escritas en un librito son el misterio. 그래서 요한계시록 10장 7절을 다시 한번 읽겠습니다. Apocalipsis 17, de nuevo leemos juntos. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 그러면 요한계시록 10장에서 말씀하는 이 하나님의 비밀이 뭘까요? ¿A qué se refiere entonces ese misterio de Dios del cual Apocalipsis capítulo 10 habla? 일곱 번째 나팔이 울릴 때입니다. Cuando también toquen la séptima trompeta. 일곱 번째 나팔이 울리게 되면 그 일곱 번째 나팔이 울리는 것 안에 일곱 대접의 심판이 한꺼번에 막 쏟아지거든요. Cuando toquen la séptima
trompeta en la cual también hará caer el juicio, también la plaga de 7 copas. 그럼 엄청난 재앙이 세상에 있는 겁니다. Entonces, una vez que caiga todo esto, de verdad va a haber un gran juicio sobre esta tierra. 그러니까 대부분의 사람들이 죽을 거예요. La mayoría de los hombres van a morir. 그리고 이 세상의 역사가 이 세상의 그 환란이 끝나는 겁니다. Y de esta manera se acabará la tribulación de este mundo. 그리고 저 하늘에 있던 주님과 그리스도인들이 이 세상에 내려오는 겁니다. Y después, pues el Señor también que estaba en el cielo, junto con los cristianos, van a descender a esta tierra. 그러니까 이 세상에 그리스도의 나라가 이루어지는 거죠. Y después se formará también el reinado de los cristianos sobre esta tierra. 지금까지 이 세상에 있었던 이 세상의 사람들, 세상 나라들이 없어지고 그리스도의 나라가 생기고 1000년 동안 주님과 그리스도인들이 왕노릇하게 되는 겁니다. Se van a quitar los países que ha habido en este mundo y se formará también el reinado, pero de Cristo también, y en el cual Cristo y los cristianos vamos a reinar durante 1000 años. 그게 작은 책의 내용이고 하나님의 비밀인 겁니다. Es el contenido de este librito y el misterio de Dios. 요한계시록 11장을 볼게요. Busquemos Apocalipsis capítulo 11. 요한계시록 11장 15절입니다. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. 요한계시록 11장 15절 Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 방금 읽은 말씀처럼 7번째 나팔이 울리게 되면 그 7 나팔 안에 7 대접의 심판이 막 쏟아지거든요. Como acabamos de leer, cuando toquen también la séptima trompeta, la cual contiene así el juicio de la plaga de 7 copas que van a caer. 그럼 11장 이후에 나오는 그런 재앙들이 막 쏟아지는 거예요. Entonces las plagas que están escritas en capítulo 11 en adelante van a caer. 그 세상의 사람들이 거의 죽습니다. Casi la mayoría, casi todos los hombres del mundo van a morir. 그리고 주님과 그리스도인들이 세상에 내려옵니다. Y después, pues Cristo y los cristianos así van a descender a esta tierra. 천년 왕국 그리스도의 나라가 이루어지는 거죠. Y se les va a formar el reino milenial, también el reinado de Cristo. 그래서 이 말씀에 세상 나라가 우리 주와 그 그리스도의 나라가 되어 세세토록 왕노릇 하시리로다 이렇게 기록되어 있습니다. Por eso al ver esta palabra dice así: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 그리고 그래서 주님과 그리고 그리스도인들이 그리스도와 함께 이 세상에서 왕노릇하고 영원한 천국에서도 우리가 왕노릇하는 겁니다. Así que Cristo con los cristianos van a reinar también así en este reino milenial, y también aun cuando vayan al cielo eterno, ahí vamos a reinar para siempre también. 그리고 이 세상에 하나님을 믿지 않는 구원받지 않는 모든 사람들을 심판하실 거고요. Y va a juzgar también a todos los hombres del mundo que no habrán creído en Jesús. 그리스도인들에게는 그에 합당한 행위대로 한 그 모든 선에 대해서 상급으로 갚아주실 겁니다. Y también a todos los cristianos salvos les va a recompensar con el galardón según sus obras que hayan hecho. 여러분 이 말씀은 이미 정해진 하나님의 진리의 말씀입니다. Todas estas palabras de por sí ya están determinadas, ya que es la palabra de la verdad. 그리고 이 말씀을 믿든 안 믿든 모든 사람들이 이 말씀을 경험할 수밖에 없어요. Sea que crean o no crean, todos los hombres del mundo van a experimentar esta palabra. 우리가 주일날 열처녀의 비유를 배웠잖아요. El día domingo hemos aprendido acerca de parábola de 10 vírgenes. 여러분 유엔이 인정하는 나라가 유엔이 인정하는 나라가 한 200개가 넘어요 좀. Hay un poco más de 200 países reconocidos por la ONU, 그는 하나님 앞에서는요. pero delante de Dios 두 나라밖에 없습니다. solo existen 2 reinos: 하나님의 나라와 사탄의 나라. el reino de Dios y el de Satanás. 하나님의 사람과 사탄의 사람. Los hombres de Dios y los de Satanás. 성령이 있는 사람과 성령이 없는 사람. Los que tienen el Espíritu Santo y los que no lo tienen. 심판을 받을 사람과 상급을 받을 사람. Los que van a recibir juicio y otros que van a recibir galardón. 하나님 앞에는 두 종류 사람밖에 없는 거예요. Solo delante de Dios hay 2 tipos de la gente. 18절을 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 18. 18절 함께 읽겠습니다. 18, leemos juntos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 18절에 보면은 주의 진노가 임하여
죽은 자들을 심판하시며 그렇게 기록되어 있잖아요. Versículo 18 dice así, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. 여러분 이거 죽은 자들이 누구냐면은 구원받지 못한 사람들을 말하는 겁니다. ¿Quiénes son estos muertos? Se refiere a los que no han sido salvos. 그리고 그 뒤에 주의 이름을 경외하는 자들에게는 상 주시며 그렇게 기록되어 있습니다. Y también después dice, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. 심판과 상급에 있습니다. Existe el juicio y el galardón. 여러분 이것은 우리 영원한 운명인 거예요. Es nuestro destino eterno. 이게 얼마나 절대적으로 중요하냐 말입니다. ¿Cuán importante sería ya que es nuestro destino eterno? 근데 이게 비밀이에요. Pero es el misterio. 이 성경이 온 나라에 온 세계 전해져 있잖아요. Todos los libros de la Biblia han sido predicados en todo el mundo, ¿no? 근데 이렇게 드러나 있는 이런 말씀인데도 비밀인 거예요. Miren, es la palabra ya abierta, revelada, pero a la vez es el misterio. 모르는 겁니다. ¿No? Como que no lo conocen. 사람들이 모르는 거예요. Las personas no saben. 여러분들 이 말씀이 반드시 이루어집니다. Sí o sí, esta palabra se les cumplirá. 지체하지 않고 이루어집니다. Sin tardar, se les 그래서 cumplirá. 요한계시록 10장 보세요. Por eso al ver Apocalipsis capítulo 10, 요한계시록 10장 6절에요. capítulo 10, versículo 6. 요한계시록 10장 6절 읽어드리겠습니다. Capítulo 10, versículo 6, se lo leo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. 끝에 보면은 맹세하여 가로되 지체하지 아니하리니 그렇게 기록되어 있잖아요. Al final de este versículo dice así que el tiempo no sería más. 여러분 하나님 말씀은 반드시 이루어집니다. La palabra de Dios sí o sí se les cumplirá, 지체하지 않고. pues no va a tardar en cumplirse. 이 사실을 우리가 우리 눈앞에 이렇게 끌어서 갖다 놓고 그러니까 이 사실이 실제 있을 일이니까 이것을 묵상하고 생각하고 이런 일이 있기 때문에 내가 어떻게 살아야 될 것인지 늘 마음에 생각을 하고 정해야 된단 말입니다. Hay que acercar siempre estas palabras delante de nuestros ojos como si también pronto se cumplieran, ya que pues son las cosas que sin falta se van a cumplir para determinar nuestro corazón de qué manera hay que vivir. 여러분 다시 말씀드리지만 성경에는 우리가 알고 싶은 말씀이 기록된 것이 아닙니다. De nuevo les digo que no, las cosas que nosotros queremos conocer están escritas en la Biblia, 사람이라면 천국 가기 위해서 반드시 알아야 될 말씀이 기록되어 있습니다. sino las palabras que necesitan conocer sin falta los hombres para ir al cielo están escritas en la Biblia. 그래서 알고 믿고 행해야 될 말씀들이 기록되어 있는 거죠. Son las palabras que necesitamos conocer, creer y también poner en práctica. Están en la Biblia. 그것을 반드시 깨달아야 되는데 누가 깨닫냐? Sin falta deben entender estas palabras. ¿Y quiénes las entenderán? 참되고 영원한 것을 구하는 사람, Los que realmente buscan lo eterno y lo verdadero. 간절한 마음을 가지고 있는 사람, Los que tienen el corazón tan anhelante. 죽음과 자신의 죄와 그리고 영원한 천국과 지옥과 그리스도를 생각하는 사람에게는 열리게 돼 있는 겁니다. Los que piensan también en su muerte, en su destino eterno también, pues en Cristo a ellos se les abrirá. 그리고 그들이 믿는 그대로 하나님께서는 이 역사 속에서 이루어 주실 겁니다. Tal como ellos creen en esta historia, Dios les cumplirá. 이 성경에 보면은 사도 요한이 그 작은 책을 천사에서 받아서 먹었다고 기록되어 있습니다. Al ver esta palabra dice que apóstol Juan así recibió este librito del ángel y se lo comió. 9절 10절을 함께 읽겠습니다. Versículos 9 y 10, leemos juntos. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 여러분 오늘 요한계시록 10장을 배우면서 성경 전체와 연결을 해서 우리가 교훈받자 그랬습니다. El día de hoy aprendiendo Apocalipsis capítulo 10 les he dicho que vamos a recibir también la enseñanza relacionándolo con toda la Biblia general. 그래서 7번째 나팔이 울리기 전에 천사가 가졌던 그 작은 책을 사도 요한이 받았습니다. Antes de que toquen la séptima trompeta, apóstol Juan recibió ese librito que traía el ángel.
물론 그것은 요한계시록 11장 이후에 있을 일들을 하나님께서 알려주시는 그 말씀이 그 작은 책의 내용입니다. Claro, las palabras que también sucederán desde capítulo 11 en adelante del libro de Apocalipsis están en este librito. 그리고 하나님의 말씀은 비밀이고요. Y la palabra de Dios es el misterio. 그리고 성경에 기록된 많은 말씀들이 실은 De 비밀입니다. verdad, tantas palabras escritas en la Biblia son misterio. 그리고 그 말씀을 우리가 깨닫고 믿고 행하기 위해서는 간절한 마음을 가져야 된다는 것이 교훈입니다. Y también la enseñanza es que para entenderlas también, así para conocerlas, hay que tener el corazón tan anhelante para conocer. 그리고 이 말씀에 보면은 내 입에는 꿀같이 다나 먹은 후에 내 배에서는 쓰게 되더라 그렇게 기록되어 있습니다. Y al ver esta palabra dice, era dulce mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre. 뭘 먹었죠? ¿Qué es lo que comió? 하나님 말씀을 먹은 겁니다. Comió la palabra de Dios. 하나님 말씀 먹었단 말은 귀로 먹었다는 거예요. Que haya comido la palabra de Dios significa que comió por sus oídos. 먹었다는 것은 내 속에 들어왔다는 겁니다. Lo comió significa que entró en él. 그래서 그 들어온 말씀이 달 수도 있고 쓸 수도 있는 거예요. Esa palabra que entra en uno le puede saber dulce o amargo. 여러분 사도 요한이 받아 먹었는데 배에서 쓰잖아요. Esa palabra que comió apóstol Juan pues amargó, ¿verdad? En su vientre. 7번째 나팔을 울리고 이 세상에 7 대접의 심판이 있을 때 얼마나 세상에 무서운 일들이 벌어지겠어요. Cuando toque también la séptima trompeta por la cual cuando haya también juicio de 7 copas, de verdad cuán temible sería. 세상 사람들에게 얼마나 고통스러운 일이 있을 겁니까? De verdad cuántos hombres del mundo así sufrirían. 그것을 알고 나니까 깨닫고 나니까 너무너무 심각한 거예요. Ahora que apóstol Juan lo vio y lo entendió como que pues se le hizo muy grave. 그래서 배에는 쓴 거예요. Por eso como dice amargó su vientre. 배에 들어갔단 말은 소화가 됐단 말이에요. Que haya entrado en su vientre significa que ya lo pudo digerir. 여러분 하나님 말씀은 로마서 7장에 보면 하나님의 계명은 거룩하고 의롭고 선하다고 말씀하셨습니다. Al ver Romanos capítulo 7 dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. 그리고 진리입니다. Y también es la verdad. 여러분 하나님 말씀은 기본적으로 하나님 모든 말씀은 단 말씀입니다. Básicamente todas las palabras de la Biblia no saben dulces. 정직한 Son 말씀이거든요. palabras porque honestas. 진리의 말씀이거든요. Son palabras de la verdad. 거룩하고 의롭고 선한 말씀이거든요. Son palabras santas, justas y buenas. 네, 맞아요. 하나님 모든 말씀은 입으로는 다 단 말씀들. Así es, todas las palabras de Dios, así de la Biblia, no saben dulces a nuestra boca. 우리가 지금 듣고 있는 귀로 먹고 있는 이 하나님 말씀은 모두가 단 말씀입니다. Todas las palabras que estamos comiendo con nuestros oídos también no saben dulces. 시편 19장을 보겠습니다. Busquemos Salmo 19. 시편 19장 9절과 10절입니다. Salmo capítulo 19, versículo 9 y 10. 시편 19장 8절 9절 함께 읽겠습니다. Salmo capítulo 19, versículo 8 y 9. Leemos juntos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 10절 함께 읽겠습니다. Versículo 10, leemos juntos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. 여러분 8절에 여호와의 교훈, 여호와의 계명, 9절에 여호와를 경외하는 도, 여호와의 규례, 이 전부 다 하나님 말씀을 말하는 겁니다. Versículo 8, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. Versículo 9, dice el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Todos estos se refieren a la palabra de Dios. 이 하나님의 말씀이 10절에 금 곧 많은 정금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다 그랬습니다. Entonces estas palabras de Dios, ¿cómo son? Como dice el versículo 10, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel. 여러분 하나님 말씀은 진리의 말씀입니다. La palabra de Dios es la de la verdad. 하나님의 말씀은 답니다. La palabra de Dios sabe dulce. 그런데 소화가 된 후에 단 말씀도 있고 소화가 된 후에 쓴 말씀도 있어요. Pero después de digerir esta palabra todavía hay unas palabras que le van a saber dulces, pero hay otras palabras que les van a saber amargas. 여러분 복음을 듣고 깨달았을 때 Cuando escucharon el evangelio y lo entendieron, 얼마나 감사해요. ¿qué tanto estaban agradecidos, no? 아, 내가 더 이상 이제 아담 안에 있는 게 아니라 나를 위해서 죽고 부활하신 예수님 안에 내가 있구나.
내가 이제 천국 갈 수밖에 없구나라는 것을 깨달았을 때 얼마나 다냐 말입니다. 내 영혼이. Uno diciendo así, ya no estoy en Adán, sino estoy en Cristo, ya que todos mis pecados se me perdonaron. Cuán dulce era esta palabra a mi espíritu. 그리고 예를 들어서 로마서 8장 앞에 있는 말씀인데요. 이거- 함께 읽겠습니다. Como dice la palabra de Romanos capítulo 8, leemos juntos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 33절에 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사리요. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 34절 누가 정죄하리요. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? 우리를 위하여 강구하시는 자는 하나님이시다는 겁니다. Dios es el que intercede por nosotros. 예, 이 말씀은 우리 귀에 입에도 달고 우리 배에도 단 말씀들입니다. Esta palabra es como la que nos sabe dulce también a nuestra boca y a nuestro también vientre, 예, 주님이 영원히 우리와 함께 하신다는 거죠. ya que Dios estará con nosotros para siempre. 어떠한 어려운 환경이 있어도 내가 아무리 연약할 때도 주님은 나를 들어서 세우실 수 있다는 겁니다. Aunque se encuentran en la situación muy difícil de su vida, aunque también tengan cualquier tipo de problema, siempre Dios los puede levantar y los puede usar. 그러니까 그렇기 때문에 우리가 세상에 살면서 어떤 어려움이 있어도 이 교회 안에서 주님의 말씀을 배우고 그 말씀을 따라 순종하면서 살려고 하면 하나님이 항상 내 편에서 나를 도우신다는 겁니다. Así que viviendo en este mundo, a pesar de que se nos presente cualquier tipo de problema que sea, siempre Dios está de mi lado, así que siempre también Dios así me levanta. Por eso podemos siempre vivir obedeciéndole a Él. 그런데 우리가 전도 집회 때 죄 말씀을 듣고 구원받지 못하면 지옥 간다는 것을 배우잖아요. Pero en el seminario de la Biblia, escuchando del tema pecado, por el cual se dan cuenta de que si no reciben la salvación van a ir al infierno, ¿verdad? 그 말씀을 소화하는 사람 있고 소화 못하는 사람 있죠. Escuchando la palabra de pecado, hay unos que saben digerir, hay otros que no saben digerir. 소화하는 사람들은요. ¿Quiénes son los que saben digerir? 엄청난 두려움이 있죠. De verdad, pues les llega un gran temor, 너무너무 하나님 두려운 거예요. ya que pues tienen mucho miedo a Dios. 소화하고 나니까 깨닫고 나니까 이거 너무 무서운 말인 거예요. Ahora que pues entendieron, ahora que ya pues supieron digerir, de verdad es una palabra que les da mucho miedo. 예, 그런 사람들은 하나님 앞에 눈물을 흘리며 구하죠. Ellos son los que pueden rogarle a Dios derramando sus lágrimas, 하나님 도와달라고, diciendo, Dios, ayúdame, 불쌍히 여겨 달라고, ten misericordia de mí, 죄 사함 받게 해달라고. para que reciba perdón de pecados. 근데 소화가 안 되는 사람이 있어요. Pero hay otros que también como que no supieron digerir. 이렇게 듣고 이렇게 나가는 겁니다. Escucha por este oído y también sale por otro oído, 이거 소화가 전혀 안 되는 거죠. como que yo no pudieron digerir para nada. 그 사람은 쓴 것도 모르고 단 것도 모르는 Ni 거예요. saben que si les sabe dulce o amargo. 사람은 죄인으로 태어났기 때문에 먼저 하나님의 그 말씀을 듣고 소화가 돼서 먼저 그것이 쓴 말씀이 돼야 된다 자기한테. Ya que los hombres nacieron pecadores, entonces después de escuchar la palabra, primero esta palabra, les tiene que saber también amarga para poder digerirla. 그래서 야고보서에 보면은 구원받지 못한 사람은 찬양하지 말아 했잖아요. Por eso el libro de Santiago dice que pues, a los que no han recibido salvación se les dice que no alaben. 지옥 갈 사람이 어디서 찬양하냐? Los que van a ir al infierno, ¿cómo van a poder estar alabando a Dios? ¿No? 애통하라는 겁니다. Que lamenten. 먼저 우리는 죄인으로 태어났기 때문에 먼저 하나님 말씀을 듣고 그것이 깨달아지면 너무너무 쓰게 되는 겁니다. Ya que nacimos como pecadores, entonces la primera reacción que tenemos después de escuchar la palabra es que nos sabe muy amarga esta palabra. 근데 복음을 듣고 우리가 깨달아지면은 그것이 이제 내 영혼에 아주 달게 되는 거죠. Pero escuchando el Evangelio, una vez que lo entendimos de verdad, esta palabra nos va a saber muy dulce a nuestro espíritu. 여러분 우리는 하나님의 비밀인 하나님의 교회에 있습니다. Estamos dentro de la iglesia, la cual es el misterio de Dios. 여러분 교회 비밀이라고 했죠. Les dije que la iglesia era el misterio, ¿no? 여러분 주님이 우리 가운데 거하시고 우리 가운데 역사하십니다. Señor también trabaja y actúa, hace la obra dentro de nosotros. 우리 중에서 이것을 아는 사람이 있고 모르는 사람이 있어요. Entre nosotros hay unos que saben de eso, hay otros que todavía no saben. 그것이 마음속에서 깨달아지는 사람이 있고 안 깨달아지는 사람이 있는 거예요. Hay unos que han entendido esto en su corazón, hay otros que no lo han entendido. 그걸 아는 사람은 어떻게든 교회에 거하려고 할 겁니다. Los que han entendido esto siempre van a tratar de permanecer sin falta en la iglesia. 그리고 하나님 말씀을 따라서 순종하려고 할 Y 겁니다. también conforme a la palabra de Dios van a tratar de obedecer. 그리고 이 교회 안에서 주님께 쓰임 받기 위해서 어떻게든 낮고 겸손한 마음으로
y para ser usados dentro de esta iglesia, siempre van a tratar de tener el corazón muy humilde. 어떻게든 형제 자매들 앞에 겸손한 마음으로 Van a tratar de siempre humillarse ante los hermanos de la iglesia 형제 자매들을 높이 보고 말이죠. 자기를 낮추고. para exaltar a los hermanos y para también humillarse a sí mismos. 그래서 그 교회를 통해서 주님이 큰 일, 많은 영혼들을 건질 수 있도록 우리가 그 일을 그런 삶을 살 겁니다. Para que a través de esta iglesia, Señor, también pueda salvar a muchas almas perdidas. Así necesitamos vivir. 그 모든 것이 어디에 있냐면은 이 교회 안에 경건의 비밀이 있는 거예요. Todo esto, ¿en dónde está? Está dentro de la iglesia, la cual trae el misterio de la piedad. 여러분 오늘은 요한계시록 10장을 통해서 그 7번째 나팔이 울리기 전에 요한이 천사에게 받은 그 책을 이렇게 먹고 예언했다라는 그 말 내용을 이렇게 공부했습니다. El día de hoy hemos aprendido juntos la palabra de Apocalipsis capítulo 10, en el cual está escrito que antes de que tocara la séptima trompeta, apóstol Juan recibió este librito del ángel y lo comió y lo empezó a profetizar. 그래서 우리가 성경 전체를 비추어서 첫 번째는 성경에는 모든 것이 다 기록된 것은 아니다라는 거죠. Entonces, relacionando con toda la Biblia entera, la primera cosa que hay que conocer que no todas las cosas también que queremos conocer están escritas en la Biblia. 그리고 하나님의 말씀은 비밀이기 때문에 우리가 마음을 다해서 진실한 마음으로 그리고 간절한 마음으로 말씀을 배우고 듣고 행해야 된다는 겁니다. Ya que las palabras de Dios son el misterio, así que hay que también así aprenderlas y también conocerlas de todo nuestro corazón. 그리고 하나님의 모든 말씀은 내 영혼의 양식이 되고 아주 단 그런 말씀입니다. Y todas las palabras de la Biblia son alimento y también son muy dulces para nuestro espíritu. 그리고 우리는 그 말씀을 잘 이해를 하고 깨달아서 내 속에서 쓴 말씀, 단 말씀이 되고 그것에 교훈받고 신앙생활을 해야 된다는 겁니다. Y necesitamos entender bien estas palabras para que algunas no sepan dulces o amargas, para que las tomemos por nuestro ejemplo y que vivamos bien la vida cristiana. 여러분 사무엘 하성경 7장에 보면은 하나님께서는 사람 막대기와 인생 채찍이라는 말이 있거든요. Al ver 2 de Samuel capítulo 7 habla de una expresión que dice la vara de los hombres, el azote de los hijos de los hombres. 하나님께서 우리들을 책망하시고 우리들에게 징계를 하실 때도 사람을 통해서 하셔요. Cuando Dios también nos disciplina, nos castiga también, a quienes usa son los hombres. 하나님께서 선한 일을 하실 때 이뤄진 영혼들을 건지거나 형제 자매들의 마음을 세울 때도 사람을 통해서 하시는 거예요. Para también hacer su buena voluntad, para salvar a las almas perdidas, para edificar también a los hermanos de la iglesia, usa también a los hombres. 그 하나님의 도구로 쓰이는 사람이 누구예요? ¿Quiénes son los hombres que han sido usados como la vara o como los instrumentos de Dios? 그들이 어디 있습니까? ¿Dónde están ellos? 여기 있잖아요. Están acá. 우리들인 거예요. Somos nosotros. 이 비밀을 우리가 알고 우리가 하나님 말씀 안에서 하나님의 역사가 이루어지는 것을 우리가 경험하면 좋겠습니다. Espero que conozcamos este misterio y que también vayamos experimentando que se nos cumple esta palabra en medio de nosotros. 바야흐로 2025년을 이제 마무리하고 새로운 새해를 이렇게 맞이하게 되는데요. Estamos por terminar este año 2025 y también por recibir el nuevo año 2026. 간절히 바라고 원하는 것은 이 산파블로 지역에 있는 많은 영혼들을 우리 교회를 통해서 하나님이 구원하시기를 원합니다. Lo que deseamos de todo nuestro corazón es que Dios salve a muchas almas perdidas que viven aquí por esta zona San Pablo. 그러기 위해서는 우리가 교회 안에서 서로 힘이 되면 좋겠습니다. Para lo cual sería bueno que pues dentro de la iglesia así también nos ayudáramos unos a otros para que también así sea de gran fortaleza cada quien. 우리가 모두가 부족하기 때문에요. Ya que todos somos faltos, ¿no? 서로를 위해서 기도해주고 Que así oremos por otros, 좀 더 아껴주고 que nos estimemos también unos a otros, 어떻게든 자기 생각을 내려놓고 우리가 하나 될 수 있도록 que dejen su propio pensamiento para que seamos más unidos. 그런 귀한 교회가 되면 좋겠습니다. Espero que así sea una iglesia tan valiosa ante Dios. 기도하고 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 저희를 주님 몸된 교회 안에서 구원받게 하심을 감사드립니다. Te damos gracias por habernos salvado en la iglesia que es tu cuerpo. 그리고 마지막 시대에 우리가 요한 계시록을 통해서 여러 교훈을 받게 하심을 감사드립니다. Te damos gracias por permitirnos que recibamos muchas enseñanzas a través del libro de Apocalipsis. 오늘 말씀을 함께 배운 모든 형제 자매님들에게
하나님께서 영육간에 은혜 베풀어 주시기를 간절히 기도드립니다. Te pedimos que les bendigas tanto espiritualmente como carnalmente a todos los hermanos que aprendieron esta palabra. 하나님의 말씀이 얼마나 귀한지 그리고 우리들을 향한 비밀이 어떤 것인지 더욱 알 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdales a conocer cuán importante, valiosa es tu palabra y cuál es la enseñanza que tienes para con nosotros. 그리고 주님 몸된 교회 안에서 우리가 경건한 삶을 살고 많은 영혼을 건질 수 있도록 주님께서 역사해 주시고 도와주옵소서. Y haz tu gran obra, ayúdanos para que podamos vivir de manera piadosa en la iglesia y de esta manera salvar a muchas almas perdidas. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén. 수고하셨습니다. Gracias.